Toute paix durable commence par la fin de l'occupation d'une partie du territoire congolais. Là-dessus, il ne peut y avoir ni double langage, ni compromis moral. En contrepartie, la République démocratique du Congo prend devant vous 3 engagements clairs. Premier engagement, reconstruire. Dès la fin des hostilités, nous lancerons un plan d'aide d'urgence pour la reconstruction du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce plan, que nous concevons comme un pacte national et international, intégrera dans une approche concertée, coordonnée et cohérente l'ensemble des programmes et projets destinés à la stabilisation, au relèvement et au développement durable des provinces affectées. Il visera à mobiliser environ 5 milliards de dollars à l'horizon 2026 pour la réouverture des écoles, la réhabilitation des centres de santé, la reconstruction des routes, le rétablissement des services sociaux essentiels et le retour digne des personnes déplacées. Il ciblera ainsi la sécurité alimentaire car nourrir une famille, c'est déjà commencer la paix. Ce plan sera coordonné, unifié et transparent. Aucun territoire ne sera abandonné, aucune communauté ne sera laissée en marge. Deuxième engagement, protéger les plus vulnérables et responsabiliser les auteurs. Nous allons renforcer notre cadre juridique relatif à la protection des déplacés et des victimes de catastrophes humanitaires, notamment par l'intégration en droit national de la Convention de Kampala de l'Union africaine et l'adoption d'un dispositif légal pérenne de financement de l'action humanitaire et de réduction des risques. Dans cette perspective, une loi sur le financement de l'action humanitaire et de la gestion des risques de catastrophe sera prochainement adoptée afin de doter le gouvernement de mécanismes pérennes de financement conformément au cadre de Sendai 2015-2030 pour la réduction des risques de catastrophe et aux engagements pris lors du sommet humanitaire mondial d'Istanbul en 2016. Nous veillerons à ce que les survivantes de violences sexuelles soient reconnues comme victimes de guerre, accompagnées, soignées et réparées. Je tiens à rappeler que la redevabilité constitue une exigence fondamentale de la paix durable. Les administrations parallèles instaurées par l'AFC M23, les violations graves des droits humains et les atteintes aux civils ne resteront pas impunies. Des poursuites seront engagées dans le respect du droit international contre tous ceux qui se rendent coupables de crimes à l'encontre du peuple congolais. Troisième engagement, transformer la crise en levier de stabilité régionale. Nous ne venons pas seulement demander de l'aide humanitaire, nous venons défendre une vision politique. La paix durable dans les Grands Lacs ne sera possible que si la région choisit l'intégration économique et la prospérité partagée plutôt que le pillage et la prédation. L'avenir de la région ne peut pas être fait de trafics transfrontaliers illégaux d'or, de coltan ou de cobalt, alimentant des groupes armés. Il doit être fait de coopération économique formelle, d'infrastructures interconnectées, d'industrialisation locale, de valeur ajoutée créée sur le continent et d'opportunités offertes à la jeunesse. C'est cela, la paix durable. La sécurité est nécessaire à la prospérité. Mais la prospérité, elle aussi, est une condition de la sécurité. Mesdames et messieurs, ce qui se joue ici à Paris dépend. Ubwo i Paris mu Bufaransa abahagarariye ibihugu byabo mu bihugu bya Afrika bakomeje kuvuga ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze ko iki kibuga kigomba gufungurwa vuba ndetse bitarenze mu byumweru bibiri biri imbere, ariko M23 na AFC babihakanye bagaragaza yuko iki kibuga kitazafungurwa bidakozwe n'ibiganiro biri kubera Doha.
Hanyuma rero Emmanuel Macron perezida w'Ubufaransa yavuze yuko agomba gufungura kino kibuga cy'indege kiri mu mujyi wa Goma, ndetse rwose ikibuga kiri mu maboko ya M23 na AFC mu byumweru bike, ndetse ko iki kibuga kigomba ngo gukorerwaho ibikorwa by'ubutabazi bw'abaturage. Macron rero yatangaje ko kiriya kibuga cy'indege kigiye gufungurwa kuwa 4 tariki 30 ukwakira, ubwo yari mu nama mpuzamahanga yiga ku mahoro n'umutekano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ndetse rwose iyi nama yabereye i Paris. Ariko kandi bivugwa yuko iyi nama yari kope ya Tshisekedi bivugwa yuko ari we ushakaga kugira ngo iyi nama itumizwe, ubundi ashaka uburyo yakwisubiza umujyi wa Goma binyuze mu bitero bitunguranye. Umwe rero mu ntego nyamukuru, zimwe mu ntego nyamukuru z'iyi nama, iyi nama yitabiriwe n'ibihugu birimo u Rwanda, DRC, ndetse yari gukusanya ngo inkunga zifashishwa mu gufasha abagezweho n'ingaruka y'intambara imaze imyaka iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubufaransa rero na Togo nibyo byagize igitekerezo cyo gutumiza iyi nama nyuma yaho bigaragaye ko kugeza ku itariki 15 kwakira 2025 muri miliyari 2 ndetse n'igice z'amadolari yagombaga kwifashishwa mu gufasha aba bantu muri uyu mwaka hamaze kubonekamo nka 16%. Macron rero yatangaje ko muri iyi nama y'i Paris hakusanyijwe miliyoni 1.5 z'amayero, ubwo ni miliyari 1.7 z'amadolari yo kuziba icyuho cyangwa se kuba yafasha, kandi no kuba yafasha abagomba kuba abagizweho ingaruka, ndetse rwose ngo nabagenerwa bikorwa bagizweho ingaruka ni iyi mirwano cyangwa se n'intambara, ariko cyane cyane barimo ngo abagore n'abana, ubundi bagahabwa imiti ndetse n'ibiribwa. Yavuze ko kugira ngo izifashanyo n'ubundi zibagereho cyangwa se ubutabazi bw'ibanze bubagereho, ngo hazifashishwa ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo gifungurwe. Rero niyo mpamvu kugira ngo rero iki kibuga cy'indege gifungurwe, M23 iravuga yuko igomba kubigiramo uruhare. Ariko perezida Emmanuel Macron yavuze yuko mu byumweru 2 gusa ikibuga cy'indege kigomba kuba cyafunguwe kugira ngo kigiye kinyurwaho n'indege, ndetse ngo indege zigiye zinyuraho mu byumweru mu minsi 2 mu cyumweru, kandi ko ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo ngo bugomba kuba bwubahirizwa. Urumva rero perezida w'Ubufaransa yaboneyeho ngo no gusaba leta zunze ubumwe za Amerika na leta ya Qatar basanzwe ari abahuza mu makimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo ko iki kibuga rwose ngo cyazaganirwaho kigafungurwa muri Mutarama uyu mwaka. Mbere y'amasaha make ya M23 yigaruriye umujyi wa Goma nibwo kino kibuga cyafashwe kirafungwa, rwose kirafungwa, ndetse imirwano yahabereye muri uriya mujyi yasize ingabo za leta zigishenye cyangwa se zigishegeshe. Iki kibuga cy'indege rero cyakora mu minsi yashize cyabanje kuba cyasanwa, abakozi b'amasosiyete yo kuba bagisana cyarasanwe, ndetse byashobokaga yuko gishobora gucaho n'ingabo za SADC, ariko ntibyakunda. Babona yuko harimo ikibazo gikomeye cyane. Rero Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma, abinyujije ku rubuga rwa X, yatangaje ko leta ya DRC ariyo ifite ubushake ngo bwo gufungura kiriya kibuga ngaho kuba M23 ndetse ngo n'u Rwanda. AFC ibivugaho iki rero? AFC M23 ibitera utwatsi, iravuga ati AFC M23 ubwo byaciye muhuza bikorwa wayo Colonel Nanga yatangaje ko yatunguwe cyane no kuba Ubufaransa bwatangaje ko ikibuga cy'indege cya Goma kigiye gufungurwa, nyamara leta ya DRC yaramaze iminsi baganira itarigeze ibagisha inama kuri iyi ngingo mu biganiro barimo Doha
Ntanga yavuze ko bitumvikana ko gufungura kiriya kibuga cy'indege byaba bigamije ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ku rundi ruhande ingabo za leta zimaze iminsi zisuka ibisasu mu bice bitandukanye mu rwego rwo gusenya ibikorwa remezo bifitiye inyungu igihugu cyase bifitiye inyungu abaturage. Ati ni gute umuntu yavuga ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma rigamije ubutabazi mu gihe muri teritwari ya Walikale na Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Fizi muri hangwa n'iminembwe Warungu na Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo buri munsi haraswa n'ingabo za Kinshasa zigamije gusenya ibikorwa remezo ndetse n'ibikorwa bya gisivili nk'inganda, imihanda, ibiraro n'ikibuga cy'indege, ibibuga by'indege byabagira neza. Nuko yabivuze ati ni gute bavuga ko kongera gufungura ikibuga cy'indege cyase kongera gufungura ingendo zo mu kirere Igoma mu gihe abaturage bambuwe amafaranga yabo kandi amabanki bakaba barayafunze kandi yarafunzwe na leta ya Kinshasa. Nanga yavuze ko kuvuga ko ikibuga cy'indege cya Goma kigiye gufungurwa bitari bikwiye ndetse bikaba byaziye igihe kitari cyo muri iki gihe ingabo za leta ya Kinshasa zikomeje kugaba ibitero by'indege ku basivili zikoresheje indege z'intambara. Ikindi izo ndege z'ibikorwa by'ubutabazi zikaba zari izikwiye kujya gufasha abo mu Minembwe ndetse na Walikale babaye cyane kurusha abandi. Yavuze ko kandi gufungura kiriya kibuga bidakwiye mu gihe Kinshasa imaze igihe yarafunze ikirere cyo mu duce tugenzurwa na AFC M23 kugira ngo ibone uko igaba ibitero ku basivili. AFC M23 yaboneyeho kandi gusaba abantu kwitondera imikorere y'imiryango ikora ubutabazi imwe n'imwe yungukira muri ibi bibazo cyose ifitemo inyungu cyane muri bibazo by'abaturage bivuga ko ari impunzi kandi nta mpunzi zihari. Nanga yagaragaje ko muri ibihe byashize iyo miryango ariyo yagiye ifasha imitwe yitwaje intwaro harimo na FDLR ifatanyije na Kinshasa bikarushaho gutuma abaturage b'abanyekongo bakomeza kubabara cyase kubaho nabi. Rero yaboneyeho gusaba Ubufaransa gufata umurongo wo kutagira uruhande na rumwe bubogamiramo bukaba bunirinda gutiza umurindi abafite inyungu mu bibazo by'abaturage ahubwo bagashyigikira ibikorwa bigamije kugarura amahoro mu karere. Uyu mutwe wongeye kugaragara cyase gushimangira yuko witeguye gukora ibishoboka byose ngo amahoro arambye agerweho mu bice byose ndetse rwose biciye no mu biganiro mu kubahiriza amasezerano mpuzamahanga cyane yavuye mu biganiro bya Doha. Usaba ko imiryango mpuzamahanga gushyigikira inzira y'amahoro aho gufasha ubutegetsi bwa Kinshasa kutubahiriza amasezerano yabwo kandi bukomeje kugaba ibitero ndetse bukomeje urugamba mu kurwanya abaturage babwo. Rero yavuze yuko kandi leta y'Ubufaransa itagomba gushyigikira leta ya Kinshasa kuko byaba ari nko kuyiha kado. Nukuyiha kado ibintu bidaciye mu biganiro biziguye. Nguko uko AFC M23 babivuga gusa bavuga yuko batazigera na rimwe baryama ngo basinzire kandi kubera ibitero leta ya Kinshasa ikomeza kubagabaho.